счастливы. Здесь больше всего издательств находится. И главное, что это большое место для общения издателей и читателей. Ярмарка устроена так, что здесь нет иерархии. Здесь нет крупных и больших, здесь все равны. И даже самое небольшое издательство может здесь находиться. Это интересно. Что касается мнения людей, то людям очень нравится эта ярмарка. Они из года в год сюда приходят. Это одна из самых посещаемых, пожалуй, ярмарок в стране. Здесь представлены книжки на самые разные темы, в том числе даже книжки о Курдистане, о том, что происходит. Я хожу на нонфикшн последние 4 года, может быть 5 лет, каждый год, потому что это крупнейшая книжная ярмарка вообще, я думаю, в России, но в Москве точно. И я прихожу сюда, потому что здесь очень книжная, интеллигентная атмосфера, которая помогает начать читать, если ты не читаешь. Люди, которые могут посоветовать тебе что-то новое, пластинки, книги, картины. И я все время встречаю здесь очень много своих знакомых, которые где-то волонтерят. براستی شانو هبوناوه ضرورت که فره نخواست مل کمالگاه که چه جن خوشیه و براندن تدانینه و نرید ببیتن نریتک یعنی سال دوسته شانوگری بین پیشکش کردن پیشین بینری برف شانی را پیشین داکو پیچکش خمد و دنیا دیر بیخین براستی ما ویاو شانو پیشکشی وی بیناری آقریب کن داکو پتر اف گنجه لتورن جواکی دیر بکوید و یارین کمالات یعنی جواکی ویت الکترونی ما ویا خندک بخینه سر دم یعنی کو لیون وی بیناری بازار شنو سيشنبانية تواعد جمعيات وشكيدة بازاري ولاغاي بيدالان كابرا ديال السعودية على ذاك مارو مالات وشكيدة فلوس بودياتي تو بازار يشتكي خويا كل راتو اور روزی سه‌شنبه بازار شنوه لشش شارکان دین بو بازاری لشاری مثلا وقت بوکان مهابات ساقس ارو رضایی لا پیراشاری ایرش که بخوی خودش نه لیره آوانا اما عمله لکن عمله بازار که خوش و درآمدش نخوش نه عمله لخلای بزیاد زور تواوا مخم لبكان راتو مسالي بالقيد فلوشم زي وقت تنا كوراي بي يوا خاروبار يوا غوري بيد فلوشن هشت قسمتي خوي القيمة تجارة زدني سكر سرطان انا بقول ورا